খুয়াই তাই বক্সনগরনি বেলওয়ারচর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান চংলাই মুঙ্গ তুই পাতি মুংমানি পাইস্लाबिया सानि न हाइनो हाय स्रांसाले फुं दामसिनि जरानि सिनि बिशालगढ़ ब्लक नि बिसिं खबजांनाय पाथालिया ग्राम पञ्चायत ताला खासिलाय रौखा हाइनो हाय खादुमुं फुरुगलायनाय हापांति तंनाय बीजेपी बदलनि खाफुरजांनाय रक हापांति तंनाय रकनि आदं रक बरनि खाफुरजांमानि बदलनि ककचाब मानि रकनो खातार तनिनो ताला खासिलाय मानि हाइनो हाय मांकले गासै फेउका बरनि सिलचामुं उखा बदलनि कुचुक बेरेमनि नेता रक आमजानि लुकरक बाय कखालाया कारिनो खरकसा बोरै मेम्बार देवश्री सिल भूमिग्न पाथालिया ग्राम पञ्चायतनि प्रधान चंगै रुओ हापांति तंनाय बदलनि खाफुरजांनाय रक बदलनि अ ककचाबदक मानि न गसिउइ नाहारलिया ताई गसिउइ नाहारानि नाइलिया बरनि ककसिकचा मुंखा देवश्री सिल भूमि ताई बि लुकुनि लुकरक बाय लुकरकनि बिसिङाव गोरोंजाक एबा गथालायमुं गोरै बरक जेतैखे कामिनि लुकरक बाय गोरोंया अमाहाय खरकसा बोरैनो प्रधान नामके देरानाय कामिनि लुकरक ताई हापांनि हामख्राय आबुङो स्रांसालनि फुङाव देवश्री सिल भूमिग्न प्रधान थनि खना मानि उलनो हादोजागलाय अ तालारलाय मानि हामुंनो याक बारगो कामिनि खाफुरजांनाय र बरनि सानमुंखा देवश्री सिल भूमिग्न प्रधान नाम मानग्ला ताई कामिनि लुकरकनि बदलनि ताई खाफुरजांनाय रकनि सानमुंगे ममता दास नसे प्रधान खालायनि नांनाय अ सानमुंनो तुइनो हापां दै तंनाय बदलनि बिसिङनो पाथालिया ग्राम पञ्चायत तालारलाय खादुमानि फुनुगलाय दङो अ कक्तमा मानमानि लगे लगेनो थाङै सगैका मण्डलनि दैफां आदं गचाम एमएलए वीरेन्द्र किशोर देबबर्मा बरनो बुजिनानि चेष्टा खाइबो फियाबा बदलनि खुइ मानिउइ चलेने नांगो जत आदं रगनो हनै बदलनि ककचा माननो गसि नानानि बागिनाय ब छावैनाय सुका फियाबा हापां दै तंनाय बदलनो खाफुरजांनाय रखनो ममता दासनो प्रधान सामनानि बागिनाय ताई कगनरलाय दिया बरक पाथालिया ग्राम पञ्चायत ताला खासिलाय खादुमानि तय याकारिया ngै दङो बदलनि हापां दै तंनाय बदलनि अ खादुमुं पाइथाक जरा बरनो बोजगना थांनाय गचाम एमएलए वीरेन्द्र किशोर देबबर्मानो गोबेक हनै खरां पिसालायखा बिशालगढ़ ब्लकनि बिसिङाव कलायनाय अ पाथालिया ग्राम पञ्चायत अ कक्तमानो खनायनो ताकाल जरा खानानि पुलिस बहायनो फायनायनि नांखा तेबो हामिया सिद्रा पातिमुं पातिनायखा हनै पञ्चायत तालारलायमानिनो किपिङै बक्सनगर बेलवारचर पञ्चायतनि हाइनो हाय थै कगलायनि पातिमुंनो किरिजागैनो थांनानि नांखा कबुङा पुलिस यां गचाम एमएलए वीरेन्द्र किशोर देबबर्मा बहायनो मुसुंजागो देवश्री सिल भूमिग्न प्रधान खालायनि बागै तामिहिबाबो बदलनि ककचाबै थाख्लायजाक बुमुं अ कक्तमा हनामानि बायनो गचाम एमएलए न बाहायनो ताजागे अंलायो अ खादुजाक लुकुर पातिमुङो आबाहाय नुगैनो गचाम एमएलए वीरेन्द्र किशोरनो हायदतलाङै माथांका पुलिस र पातिमुंनो ति तुंफ्लालायजा कायसा नबा बयार सिपसावै थाङो आमचायो ताई आमचाइनि गचाम एमएलए न 2024 बिसिओ विधानसभा चंबारियाव गलागाति विधानसभा आसुकलिया खलायखि मानिबो कक्तङो हापां दै तंनाय बदलनि बखाक्तै अबाहाय टं हालक तुंफ्लाजा हालगो थांकरनि पुलिस बग्रा सामुंनि बखाक्तै गोबांमा पुलिस ताई सीआरपीएफ रगनो तुबुनायनि नांखा तुंफ्लालायजा ताबो बिशालगढ़नि पाथालिया गादामचाय শপথ মানি না শপথ আজকে হইতো না প্রধান জনগণ মানতেছে কি জনগণ হয়তো জনগণ কেউ মানে নাই প্রধান কোন প্রধানে মানে না বর্তমানে নতুন প্রধান মানে না এই জন্য তারা দিনও রাখেন না উপর স্তরের নেতারা আয়ের নেতৃত্ব স্থানীয় তারা আমরা কথা কই এটা কোন জায়গা এটি কোন পঞ্চায়েত দি এটা পাতালিয়া পঞ্চায়েত শান্তিবাজার পাঠালিয়া না পাতালিয়া পঞ্চায়েত এখন আপনি কি চাই আমি চাই কি জনগণ চায় এই প্রধান মানে না প্রধান নাম কি প্রধানের নাম কি জানি আমি তো কইতাম প্রধান জানি না প্রধানের নাম দিছে মন নাম আমরা জন্ম দেখছি না তো প্রধান নাম দেখছি না প্রধান রে মাঠে নামে নাই প্রধান তো আমরা নাম কইতাম নতুন আইনা তুলে দিছে জানি না প্রধানকে টিপরা মোটা না এর বিজেপি বিজেপি না এই পঞ্চায়েতের অক্ষণের মেম্বার দিছে আপনি নাম মমতা দাস রাজ্য লেভেল থেকে সব নেতা মন্ত্রী আমার চিনে আমি মাঠও প্রথম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত আছি জয় মাতা জয় মাতা জয় মাতা বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বেটকো জিন্দাবাদ নবদি জিন্দাবাদ 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 ভারত মাতা
की जय जय माता जय जय माता क्या